Joto press media friends rokno tini party IPFT by clay isolua jizakha press media rokno ringjakha sini buskang 23 tarik August 2024 o salo Delhi অভিযান ফ্লাইজাক নাই ও দিল্লি অভিযান নতিয়ে তিনি 16 তারিখ 8 মাস 2024 ও দিল্লি অভিযান নতিয়ে ব্রিফ ফ্লাইন বাগৈন মূলত তিনি প্রেস মিট নি মূল কারণ ও প্রেস ব্রিফিং ন খালাইয়া সিনি সেকাম आं जिकनसा परिचय रिनाय और आनी याग्रा गलाबोबाय सेंट्रल कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट पासापासि बो दिल्ली अभियान कमिटी नि बो प्रिपारेशन कमिटी नि बो चेयरमैन बरंगनां प्रदीप कुमार देबवर्मा आयां कसारा आसुकजाक सिनी पार्टी नि साधारण सम्पादक जनरल सेक्रेटारी बरंगनां Sopon Deborma ayango jotoni kinara asukjak sini party ni brotherhood organization ni totha youth IPFT ni president Boronggonang Bikas Deborma tinini I press briefing no puja sekang briefing khlainani bagai ang jorarinai sini party ni sadharon सम्पादक Boronggonang Sopon Deborma no 2024 बसकांगनि जे 23 तारिख अगस्त अब षष्ठ तपसिल दिवस 6 शिडिल डे इनि पाले जागि तंग त्रिपुराओ पाले जामानि कारण के 1984 सननि 23 तारिख अगस्त भारतनि पार्लियामेंट अनेक सिनि बुलाइरक आप्रति यूजेस जे तंग तनेर बरंगनि आंदोलननि परिप्रेक्षिते 23 तारिख अगस्त 1984 भारतनि पार्लियामेंट 6 शिडिल आइन त्रिपुरा और लागू होने बागे बिल पास खालामजाखा ओ बिल पास नहीं अनुसारे न त्रिपुरा वो त्रिपुरा तिथि एडीसी गठन खा जोंहाबो जतन साइमानो एके किंतु जे उद्देश्य चीनी रिजनल पॉलिटिकल पार्टी रो आपरो टीएसएफ इंडी टीयूकेएस इंडी बाताबो टीयूजेस बाबलाई गई सिनी जागो कामिगो बेसी जे उद्देश्य तो ये चिनी हरिनाथ देबवर्मा एनजे देबवर्मा समाचरण त्रिपुरा सं जे उद्देश्य तो ये शेख सिदिल नि आंदोलन खालाय मानखा किंतु आ उद्देश्य पूर्ण नंलिया तामनि हिंके ताबुकनि बर्तमाननि टीटीएडीसी वो সেই রকম কোনো ক্ষমতা পাওয়ার কই যে त्रिपुरासानि अस्तित्व संकट न रक्षा खालायगोन बागे बने बागे 25 বছর পর टीटीएडीसी नि क्षमता न नायै जेरै परीक्षा खालायनाय मानि परे 25 বছর পরে 2009 सार एनसी देबवर्मानि नेतृत्वे आईपीएफटी टीटीएडीसी एलाकानो त्रिपुरालैंड पूर्णांग राज्य गठन मा खालायनाय संविधान भारतनि संविधाननि 2-3 धारा अनुसारे हाई खालायै आईपीएफटी जन्मगत थेके न ताबुक जरा 2024 जरा प्रत्येक बच्चर दिल्ली अभियान खालायफायो ताख्लायबाय गोजारा कर'नानि बागै साजा बिसा थाङि मानलिया ताख्लायबाय 15तम सम दिल्ली अभियान थाङि दङ प्रत्येक 23 तारिख अगस्त जेहेतु जों एडीसी एरिया नतुयै त्रिपुरालैंड राज्य गठननि दाबि खालायमानिबा एडीसीनि प्रतिष्ठाता दिवस 23 तारिख अगस्त नसों त्रिपुरालैंड दाबि दिवस हिसाबै जों पालन खालायफायो त्रिपुरा बागी पालन खा वाइसा यांके बा जंतर मंतर थांगी पालन खालायो नतुबा त्रिपुरा खालायो बेसिरबा जोंरो त्रिपुरा 23 तारिख अगस्त दाबि दिवस हिसाबै पालन खालायफानो किंतु प्रत्येक बছর जों दिल्ली अभियान थांगी भारतनि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तै स्वराष्ट्र मंत्री न सिनी त्रिपुरालैंड दाबि नतुई मेमोरेंडम सबमिट खालायफायो अब हाइक्लाइनो ताक्लायबो 23 तारिख अगस्त 2024
जों IPFT, IWFT, Youth IPFT, Artisan, Indigenous Motor Workers Union, Bebak Pal Mililai, जों दिल्ली नि जंतर मंतर टिप्रालेन स्टेटहुड डिमांड दे पालायमानि बिसिंतै हायनो हाय टिप्रालेन नि दाबि तुय प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री एके मिश्र থেকে শুরু খালায় যে যেখানে जों नांगमानि जागाबो दाख्लैबो जों अ डिमांड नि मेमोरेंडम जों सबमिट खालायनाय अबनो साकनायनि बागैनो मूलत जों नरगनो दिनैनि प्रेस मिटो रिंमानि कारण एकाय तासिं जों प्रेस रिलीज नोट परिमानि बिसिंतै जों साइमानका आर साराति प्रासाव साइमानन दरकार कारण तामुनि उद्देश्य टिप्रालेन सानजाखा आबो ताबो बजत बरक साइमानयाखौ दिनैनि अजराव किहिसा जदि साइरिमान काके काहाम नायगिनैनो आं किहिसा कक सानाय जों तासिंगबो साका जे एडिसि नि जे सीमित क्षमता आव एडिसि मान कांके चिनि टिप्रासारनि अस्तित्व संकट मान जों रक्षा खालायमान होने वानसुकमानि एडिसि नि जे क्षमता बाय आबो मानलिया आबो कनफार्म खा बनि बागिनो जों एडिसि न टिप्रालेन राज्यव अपग्रेडेशन नि बागै डिमांड माखलायखा तामुनि कारण मेन जे रीजन मेन जे कारण का तासिं जों प्रेस नोट परिमाण बिसिं तैसाइमान का लक्ष लक्ष बांग्लादेश नि जे बेनि बाबे जे शरणार्थी बा जारा अनुप्रवेश खालायनाय हाबफैखा आबो भारत पाकिस्तान स्वाधीन मानफोरनि हयतेनो सुरुंखा आरो नैबिसिं भारत पाकिस्तान जेफ्रु स्वाधीन गो किन्तु त्रिपुरा आफ्रुबो स्वाधीन राज्यखौ 1949 सन जेफ्रु चिनि रिजेंट महारानी कांचन प्रभा देवी बाई भारतवर्ष नेबिसिंग त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै त्रिपुरा जेफ्रु भारतवर्ष फाय हाब सफैखा आफ्रु हंके ताइबो फातारनि बर हाबनानै बेनि बाबे आबो एकटा चेंखा किन्तु 1971 सन जेफ्रु पाकिस्तानी याकनि बांग्लादेश न स्वाधीन खालायनायनि बागै भारत बे पाकिस्तानी बिसिं जुद्ध अंखा आफ्रु ओ जे बेनि बाबे जे चुपि चुपि जे हाबमाने आबो चुपि चुपि याव लक्ष लक्ष शरणार्थी त्रिपुराव आश्रय नाफैखा निनि पश्चिम बंगआवबो सौहैखा ठीक न किन्तु त्रिपुराव जे हाबफैनाय मैक्सिमाम नाबो थाङि किफिलि सौहैलियानि गुनय जे भूमिपुत्र सानाद सय टिप्रासार राजानि आमलनि सिमि जेखाने 80% যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ বড় गोबाङै दंनाय ओ लक्ष लक्ष शरणार्थी फाय त्रिपुराव सेटेलमेन्टनि बागै बर संख्यालघु बर कमै थांखा एकाय जों जतन साइमान गणतन्त्रव भूतापुति बाय सरकार गठन राजन शासित राजानि आमल ताप्ति भूतापुति बायनिया किन्तु सिनेति प्रसार हयतो आप्रो किछा शिक्षित शिक्षा दीक्षा किछा कम नेगोनो आबा साइमान लिया बर बर जदि शरणार्थीना आश्रय दिखांके और भूतापुतिखौ बर जेफ्रो अंशग्रहण खालायाना बरंनि मर्जितिसि सरकार गठन होनाय आमानिनो खेल खायजागलिया जे कारणे आबो गणतन्त्रनि जे प्रक्रियाव जों भूतापुतिखौ बुनि फातानि बर रकनि जे बिसि भूत संख्या बाङै थांमानि गुनो रियेल जारा अहानि बुसार सिनि डेभलपमेंट शिक्षा ने हिंदी एडुकेशन हिंदी इकोनॉमिक हिंदी जत जगह डेभलपमेंट खालायनायनि बागै जे क्षमता दरकार आ क्षमता सिनि किसागो भाई सपाइलिया ए गणतन्त्रनि प्रक्रियाव फातारनि बरफ भाई हाबाय सेटेलमेन्टनि कारण ताबो इदानीं जों जतन साइमान का सिनर भारतवर्षव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल सीएए आबो लागुंखा सीएए लागुंमानि फले एकटा साहित्य काहाम दंखा जे आजागा साजाका जे एडिसि एरियाव टिप्रासा बादे अन्य कोनो बरनो सिटिजेनशिप रिजाकला किन्तु आजागाव सिटिजेनशिप रिजायाफानो नन एडिसि एरियाव तो सिटिजेनशिप रिजाक नाय ओंखाय नोंनि रुस्टार हिंदी बा जेसेबां हिंदी दाबि दावा जेकुनु हिंदी आबो तो राज्यनि
জনসংখ্যানি ভিত্তি খাইছে অবনি রেশিও সানামজাগো যে কারণে আই এডিসি ও ফাতারনি বরং দায়ী হাঁপানো চিনি যে রোস্টারনি ক্ষেত্রে আবার এফেক্ট নাই কারণ বন্ধন এডিসি ফাই হাফে মানে আবার হিসাব থানে অজাগো চিনি যে তীব্রাসারক তেবা সংখ্যালঘু থানার বাকি কাছে রিক্স থাকা পাশাপাশি ইদানিং যতন সাইমান যতন সাইমানখা সারা বিশ্ব পৃথিবী সাইমানখা যে 1971 সনত যে দশা আংখা বাংলাদেশ একই দশানি কারণে আবদাই সে রিপিটিং করি তাবুক বাংলাদেশ যে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি পরিস্থিতির কারণে চিনি বর্ডার বাংলাদেশ ত্রিপুরানি বর্ডার গোबां জায়গাও বেআইনিভাবে বাক্সা তেরটা হাবিন টঙ্কা সাইমানিয়া এটা হামনানি বাকি প্রস্তুতি নি টঙ্কা আইনছে जों সংখ্যালঘু অংশ বিথাঙ্কা তাবুক যদি বড় রক্তে বা ফাই হাবি সপাইকাকে जोंताय ও জায়গাও সংখ্যালঘু তো দূরে থা পৃথিবীনি হইতে কমাই থাংনানি মতন কন্ডিশন ফাই সপাইকা जोंते রুতুবই মানলিয়া থানান কন্ডিশন এই কন্ডিশন হইতে বাঞ্চিনেন বাকি একমাত্র লামা অন্তত চিনি এডিসি এলাকানো তুই রাজ্য গঠন ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন খাইয়া সা চিনি ত্রিপ্রাসারণ जोंताय বরনি অস্তিত্ব বিনা আইডেন্টিটি ন মথাং তুমনানি মতন কোনো লামা কই আবো ফাইনাল এনে जों वानसुका বনি বাকি চিনি দাবি ন তাইব জোরদার আন্দোলন কে খাইতি সাইতুমান বাকি जों বসকানি 23 তারিখ আগস্ট 2024 ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস যন্ত্র মন্ত্র পালন খাইমানি বিসিংতই जों সিটিং ডেমনস্ট্রেশন খাইয়ে ও সিটিং ডেমনস্ট্রেশন হইতে ভারতনি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে মিশ্র বেবাকন जों হাইন হাইতে ইসা মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাই आं कयनाय যত ত্রিপ্রাসার যারা দিল্লি তংনাই ত্রিপুরানি ভাতারা তংনাই নরক আর 23 তারিখ আগস্ট যন্ত্র মন্ত্র তাই ত্রিপুরাও তংনাই যত ত্রিপ্রাসার যে যত সম্ভব ও দলে দলে চিনি ও মুভমেন্ট সমর্থন খাই দিল্লি অভিযান থানার মাগে যত্ন তিয়ারনা নিংটন অব আইপিএফ তিনি তরফ থেকে চিনি বিনম্র আবেদন খা পাইছেন ওই হরজাও যে অবনো সাকলাইনের বাকিনো মূলত जों তিনি প্রেস মিট একে ত্রিপ্রাসারণ আং কইনাই যাই চিনি কোনো লামা করি রাজ্য গঠন ছাড়া তাই কোনো বাঞ্চিনানি লামা করি যতন অধিমান্য সমর্থন খাই আইপিএফ ন সমর্থন খাইনাং যাতন যতন হামবাই একে তাবু চিনি ইউথ আইপিএফ 23 আগস্ট 2024 ইং ষষ্ঠ তপশিল দিবস আমরা সবাই জানি বিলক্ষণ জানি 1984 সালে 23 আগস্ট দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি গঠিত হয় কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে তৃতীয় এডিসি দাবি করা হয়েছিল বা গঠন করা হয়েছে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি অথবা পূরণ হওয়ার কোনো আশাও তেমন নেই এর মূল কারণ হচ্ছে তৃতীয় এডিসির সীমিত ক্ষমতা যার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা স্বাস্থ্য আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা নেই সেই কারণে তৃতীয় এডিসি গঠনের 25 বছরের পর থেকে ও আমাদের দল আইপিএফটি 2009 সাল থেকে তৃতীয় এডিসিকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যে উন্নীতকরণের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে এবং তৃতীয় এডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস 23 আগস্ট দিনটিকে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসেবে রাজ্যে অথবা ভারতের রাজধানী দিল্লি যন্তর মন্তরে পালন করছে এবং বিগত বছরগুলি নেই এবারও আগামী 23 আগস্ট 2024 ইং সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় এডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য উন্নতিকরণের জন্য দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে তাই ফ্রেঞ্চ মিডিয়া ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে 1947 সালের 14 আগস্ট পাকিস্তান এবং 15 আগস্ট
ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যখন ঘোষণা হয় তখনও ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বাধীন রাজৈন্য শাসিত রাজ্য ছিল। 1949 সালে 15ই অক্টোবর ভারত সরকার ও রাজৈন্য শাসিত ত্রিপুরার তৎকালীন রিজেন্ট মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর মধ্যে ত্রিপুরা ভারত ভুক্তির চুক্তি ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট 1949 সাল অনুসারে ত্রিপুরা ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সময়ে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে বেআইনিভাবে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তা ত্রিপুরী বা আমরা ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্য ভয়ঙ্কর এক অনিশ্চয়তার ভবিষ্যৎ রচিত হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীরা ত্রিপুরায় থেকে যায়। ফলস্বরূপ রাজৈন্য শাসিত ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিপুত্র আদিবাসী আমরা ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ি এবং গণতন্ত্রের শাসন প্রণালীতে রাজ্য শাসন ক্ষমতা হারিয়ে বর্তমানে এই জাতির অস্তিত্ব সংকটে এখন বিপন্ন। আজ সিএ আইন লাগুর কারণে পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশের সেই 1971 সালের একই রাজনৈতিক অস্থিরতা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে বাংলাদেশ থেকে আরও বেআইনি অনুপ্রবেশ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীরা আরও সংখ্যালঘু হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই অস্তিত্ব সংকট থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যই অন্তত তৃতীয় দেশী এলাকাকে নিয়ে পৃথক পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা ল্যান্ড গঠনের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। কাজেই সমস্ত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিগত বছরগুলি নেই আগামী 23 আগস্ট 2024 ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে তৃতীয় দেশীকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতিকরণের দাবি জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পুনরায় মেমোরেন্ডাম সাবমিট করা হবে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনদের আমাদের এই সাংবিধানিক দাবিকে সমর্থন করে আগামী 23 আগস্ট 2024 দিল্লির যন্তর মন্তরে ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি দিবস পালনের মহতী অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগদান করার জন্য আইপিএতির পক্ষ থেকে আমরা এখানে যারা আছি আমরা বিনম্র আবেদন রাখছি। সবাইকে নমস্কার। প্রিন্স মিডিয়া 2024 তিনি পার্টি আইপিএটি ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন হিসাबै তিনি প্রেস রিলিজ খাইना बागै नरमनि बुसकाङाव फायजाग्रा ताङै नांके जों 2009 नि सिमी 2024 जरा ताबो पर्यन्त जों 23 আগস্ট एडिसि सालमामान दिन होननानै जों पालाय दङ। अ पालायथानि आं सारा त्रिपुरानि जतसिनि अर्गानाइजेशननि चिन समर्थक बर'रमा आं कबुंना मुसुंगु जे दिल्लीयाव थाङैनो पार्टिसिपेट खायमिया बर'रक डिभिजन रक बर'क जा डिभिजनाव खायमानो ते सोंबाय थानाय रंनि बागै आं साग्लाय टाइम शिड्यूल साग्लायनाय सिनि टाइम खा बादरघाट আগরতলা ट्रेन स्टेशनाव 2टा থেকে 3टाव जत पार्टिसिपेट खायनाय रक बर'क फाय सफैना नांनाय ते आं तारिख 18 तारिख रविबार जतनो फाय सफैना नांनाय ते आं ओ बादरघाट स्टेशन न हंके बियां दिगे किसावान सुबि संमावान सुक लायखा yang साउथ सिपाहीजला वेस्ट खोय जे तंगनाय डिस्ट्रिक्ट रंके जतनो আগরতলা बादरघाट स्टेशन काफायनाय ते आइन साकानि हंके नॉर्थ ते उनकुटी ओ 2टा डिस्ट्रिक्ट हंके आरो जे डिविजन तंगनाय रो बरक धर्म नगर कासनाय ते आम्बासा हंके निनि दलाई डिस्ट्रिक्ट हंके ते निनि कुमार जों कयला शहर डिविजन रक बरक जतनो आम्बासा रेल स्टेशन काफायनाय ते आं अबनो कबंना मुसुंगो नरो 2टा 3टा नि बिसिंगैनाय আগরতলা बादरघाट स्टेशन फाय सफैना बागै आं कबक जाबो।